Rahim. Assalamu alaikum dear students. I welcome you on my channel. This is your English teacher from Government Middle School Vangam. I will try to help you in your studies through video. I hope you are enjoying the classes. Today's topic is a poem titled as From the Pied Piper of Hamelin, written by Robert Browning. Basically, this poem has been taken from longer poem. It's a story of a beautiful tower known as Hamelin. It's class 5th. Subject English. You go to page number 31. From the Pied Piper of Hamelin. Into the street the piper stepped. इससे पहले मैं ये आपको ये पोइम पढ़ाती हूँ, मैं इसकी मीनिंग बताऊंगी, मैं थोड़ा आपको आइडिया देती हूँ कि ये पोइम बेसिकली क्या है, क्योंकि ये एक बहुत लंबी और ब्यूटीफुल कहानी है एक शहर की जिसका नाम है हैमिलिन. ये उससे लिया गया है, उस मतलब उसका आधा है यहाँ पे. थोड़ा सा मैं आपको आइडिया देती हूँ इससे पहले इस ये कहानी में और क्या है जो इस कहानी में जो इस पोइम में नहीं है. वो ये है कि एक बार एक शहर था जिसका नाम हैमिलिन था. तो वहाँ की जो खुशियाँ थी, जो उस शहर की खूबसूरती थी, खुशियाँ थी, वो सारी ख़राब हो गई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे चूहे थे. वहाँ पैर रखने की ज़मीन नहीं, जगह नहीं थी, क्योंकि जहाँ भी पैर रखते थे तो वहाँ चूहे ही चूहे नज़र आते थे. जब इस पूरे शहर को इसने परेशान करके रखा था, तो वहाँ के जो उस टाइम के बादशाह कहेंगे या राजा कहेंगे, जो भी वहाँ का था देखभाल करने वाला, मेयर होगा जो भी, तो उसने अनाउंस किया, उसने ऐलान किया कि मैं उसको इनाम दूंगा जो ये हमें इस परेशानी से निकाल देगा, जो इन चूहों का खात्मा करेगा. तो एक अजनबी एक इंसान उस शहर में घुसा जिसकी शार्प आइज थी. तो वो इस शहर में उसने इसका दौरा किया, वो आ गया. तो उसने मेयर से कहा कि मैं ये प्रॉब्लम आपकी सॉल्व कर सकता हूँ, मैं इन चूहों का खात्मा कर सकती हूँ, बट मुझे एक इनाम चाहिए. उसने कुछ करीब 100 के कॉइन्स, गोल्डन के कॉइन्स मांगे कि मैं ये इनका. तो उसने ये किया, उसने अपना वो बीन लाया, वो बीन बजाता था, उसने अपना बीन बजाया और ये सारे चूहे जो है ये उसके पीछे पीछे उसको फॉलो करते रहे. तो वो दरिया की तरफ बढ़ा और वो सारे दरिया में डूब गए. जितने भी चूहे थे वो सारे डूब गए. बचा सिर्फ एक चूहा जिसने दरिया में छलांग नहीं मारी, जिसने वहां जाके वहां वो नहीं मरा, तो वहां से वापस आया और उसने ये सारी कहानी बोल दी. तो अब चलते हम अपनी किताब की तरफ. तो हमारे किताब में ये लिखा है, Into the street the piper stepped, smiling first a little smile, as if he knew what magic slept in his quiet pipe the while. कि जब ये इस शहर की गली में घुसा, ये जो अपना बीन ये जो इसके हाथ में बीन, वो जिसे बीन बजाते हैं, तो शहनाई बजाते हैं, वो इसके हाथ में था. तो इसको बहुत सारे कलर्स थे. तो वो बजाते बजाते इसने अपना पहला कदम रखा इस शहर में, तो इसको हल्की सी स्माइल आई, क्योंकि जैसे वो जानता था कि मेरा जो ये मैजिक है, मेरा जो ये जादू है, ये काम करेगा, उसको ये लग रहा था. तो इसलिए उसका जो ये खामोश ये शहनाई थी, जो उसके पास ये पाइप थी, तो उसको लगा कि ये जादू कर सकती है, जादू मेरा काम कर सकती है. Then like a musical adept to blow the pipe, his lips he wrinkled, and green and blue his sharp eyes twinkled, like a candle flame where salt is sprinkled. तो उसने जो ये वो एक्सपर्ट था म्यूजिक बजाने में, बीन बजाने में, तो उसने जो ही इसको मतलब पाइप जो ये उसके हाथ में था बीन, तो उसको बजाने की कोशिश की. जो उसने अपने होंठों को मतलब उसको गोल किया, अपने होंठों को उसने गोल के, क्योंकि जब वो बजाते हैं, मुंह में भरते हैं, तो वो गोल हो जाता हमारा मुंह, तो हमारे चेहरे पे रिंकल्स आते हैं, झुर्रियाँ आ जाती हैं. उसकी जो ग्रीन, नीली और ब्लू आंखें थी,
وہ شارپ آئز وہ ٹوینکلڈ وہ ٹمٹمانے لگی. لائک اے کینڈل فلیم ویئر سالٹ از اسپرنکلڈ جیسے ہم کسی بجھتے ہوئے چراغ پہ نمک چھڑکتے ہیں وہ ویسا پھیلتا ہے، وہ ویسا ہی اس کی آنکھیں ٹمٹمانے لگی جب یہ بین بجانے لگا. And three shrill notes the pipe uttered you heard as if an army muttered. اور جو اس کے اس سے پہلے جو اس کو مطلب یہ جو اس کے ہاتھ میں بین تھا اس سے لاؤڈ ساؤنڈ نکلی، جو آواز نکلی، وہ آواز نکلی تو پہلے وہ دھیمی سی آواز تھی. مطلب جو اس نے پائپ سے کچھ مطلب جب اس نے اس کو بجانا سٹارٹ کیا تو اس سے دھیمی آواز نکلی. یو ہرڈ ایز اف این آرمی مٹرڈ، ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے فوج، جیسے آرمی وہ آہستہ آہستہ دھیمی آواز میں چلتی ہے، جیسے فوج آ رہی ہے. اینڈ دا مٹرنگ گریو ٹو اے گرمبلنگ اینڈ دا گرمبلنگ گریو ٹو اے مائٹی رمبلنگ. یہ جو دھیمی آواز تھی یہ اور تیز ہونے لگی، اور جو تیز آواز تھی یہ کنٹینیوسلی بجتی گئی اور یہ اور تیز ہونے لگی. اینڈ آؤٹ آف دا ہاؤسز دا ریٹ کیم ٹرمبلنگ، اور یہ جو چوہے تھے یہ گھروں سے باہر آنے لگے، دوڑتے ہوئے، اچھلتے ہوئے، کودتے ہوئے. گرین ریٹس، اسمال ریٹس، لین ریٹس، براؤن ریٹس، بلیک ریٹس، گرے ریٹس، ٹانی ریٹس. ان میں بڑے چوہے تھے، سمال چوہے جو گھروں سے آنے لگے، چھوٹے چوہے تھے، بڑے چوہے تھے، پتلے تھے، موٹے تھے، جن کا کلر براؤن تھا، آدھوں کا بلیک کالا تھا، آدھے گرے تھے، آدھے سب چوہے باہر آنے لگے. آج ہم اس کا اتنا ہی پڑھتے ہیں. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.